Ang syala naman, Bianca. Grabe yung mukha. Tingin. Show natin yung foods. Any protein, you don't mind it? Bakit to? Kaya ang dami na. Ang dami na. Go! Tira, babay na daw. Nakaya sa Yes! bigay. Pinagkawal pa doon. Tapos ang anak natin. Buti na nailigtas niya yung dalawa kanina. Si Peter at si Lily. Yung totoo yan. Kaya. Alam mo yung totoo yan. Game, let's sing! Kira, come out! Come out! It's your birthday, hooray! Happy birthday! It's your birthday, hooray! Happy Lighter! Walang title. Diyan ka nakapagdala. Huwag na, may ano dito. One. Yung birthday. I'm a visual art. Ayan na, let's go! 1, 2, 3, go! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Eh! Sino ang tahay? O, kunyari may blow-blow! Yes! Birthday to you. Version lang, ha? Ay! Ay! Game. Bianca! Hawakan mo yan. Yan, kawakan mo. Ay, ito na yung flower. Yay! Birthday! Happy birthday! Wala na. Yung kanta. Let's eat! Let's eat! It's your birthday, hooray! Happy birthday! Diba yung ano? Birthday, hooray! Tinanggal mo. Ganun mo, Bianca! Pamaypay! Nalagay niya sa wall. Pamaypay! Hindi kasi. Pakita mo! Yes! Okay, come on. Thank you very much! Ha? Let's go swimming! Happy birthday, Kyle! Ayun na, ayun na. Old na. Di ba
No, tiga si mama. Nilalamig na wala pa sa pool. Nilalamig no. Wala pa nga sa pool. Alam, cute ng bata. Yeah, let's go. Video me. Dito, Billy. Video mo ka dito. Billy. I'm gonna try it. Video mo. Help me. Do I start now? What the heck? Hindi mo naman pinindot eh. Wala. Aray mo, pakak. Tsura ni Bianco. Sali ako. Ah, mali pala. Me. Hindi Ano? Parang pala eh. Pwede na. Ayun na, pwede na. Let's go. Let's swim. Ayan, yan, nag-i-start na yan. Huwag mo na pindutin. Samina-mina. Waka. Binasa ni ate. Sana mahulog ka. Sleeping slide na yan. Apa. Just go to the children's slide. Aray ko. Bili, Bianca. Sige, una ulo. Ba. Wala. Dapat tuloy-tuloy. Ko. Get away. Go away, child. Una ulo. Una ulo. Bianquiro. Ano yun? Ah. Give me my towel, you weaklings. Game, Jenga. Ayusin mo, Bianca, hurry up. Wait. Why'd you drop it? She dropped it, she showed up. Nahulog. Nalublog. Hurry up. Sino mauna? Who's first? Where you gonna put it? Wag na dyan, mahulog pa. Oh. Yo, hold the top. Mission failed successfully. Mission failed successfully. Game. Oh. Pick. May pataya. May betaya. May una. Una ako. Okay. Gumaya sa akin, sunod. Gumaya sa akin, sunod. Gumaya sa akin, sunod. Gumaya sa akin, sunod. Sunod si Kiro, di ka. Ano na ako? Go away, child. Go away. Move your body. Get it down and make your nona.
dapat yung bottoms muna, daya mo. Bakit ba? Gusto niya. Kailangan bottoms mo. Uy! Ang delikado nung kinuha niya. Uy, yun na yung kinuha mo, daya mo. Okay. Hey! Bra. Sinisin mo yan. Bra! Natalo agad ba? What the heck? Uno card. Card. Ikaw mag-ano niyan. Ayusin mo yan. Oh, ikaw mag-ayos niyan. Ba't kasi nilagay ko sa top? Ikaw mag-ayos Ikaw mag-ayos niyan. Blablabla. Ano to? Oh. Tiklada. Uno card. Kiro! Natalo agad. First game. Bra, hindi mo lang ako So- hawak. So weak. You mean stupid? You're so Ayusin mo yan. stupid, bruh. Ijapo mo yan. Bruh. Shuffle mo na, Bianca. Hurry up, child. Hurry up. ko. Shuffle it. Tingin nga ako. Pitinginan yan. Papi. Really. Sino mauna? May iba taya uli. Yung mga weaklings. May iba taya. Ako una. May iba sunod. Kasunod si Kira. Yeah. Me first. Oh no, may call. Ah. Eh. Ah. 1. Uy, up, child. Wala pa nga, ikaka-reverse mo lang, plus 2 ka kaagad. Wala na, Wala na, kunin mo yun. Kunin mo yun. Ay, Bianca, ikaw daw, reverse daw. 6? Go. You go, Kiro. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1. Ako na. Ako 8. Sunod ikaw, Bianca. Ako 8. Whatever. Down. Ikaw na, Bianca. Baba. Ako ulit. Uy, na-down ka na eh. Change ako na eh. Dalawa talaga. Dapat kasi talaga. Dapat si Kiro. Dapat nga ako. Ha? Ba't ikaw ulit? Pag ganun nga, ikaw una. Ganon. Tapos nag-change na ako ulit. Bianca stupid. Kaya ka nag-reverse kasi ako once ulit. Oh, ikaw na, Bianca. You go. Ganun talaga. Ikaw na, Bianca. You play na. You... Oh my God, hindi mo mag-uno. Ikaw na, Bianca. Ba't ako? Si Kiro Ay, na. si Kiro pala. Oh shit, I have no yellow. Ikaw. Oh my God. Up. Go. Bianca. Ay, Kiro. Ikaw na, Kiro. Okay na? Yep. Naka-red? Go. Naka-red? Naka-red? Go. Red ka? Change color. Bigyan mo na. Ikaw. Go. 4. Ikaw, Kira. Violet. Why do you have so much skip cards? Ano? Naka-green. Bayan, ang green. Get green. What number? 9. Bigyan mo yung 9 mo. Ah, 9. Galing. Red. Plus 2? Plus 2. Oh shit. Get 2. 1, 2, 3, 4. Get 4. Go in. Down. Kapal pala. Kung nakita, ka? 6. Ano? Okay. Thank you guys. Next ladder. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kiro.
Ay, Master of Gambling. 4. Alright, 1, 2, 3, 4. Wow! Ang galing ni Kira. Yes! 7. 7. 14. 2. 1, 2. Oh, shit. 31. Ang mga umaangat ay ibababa. Eh, si Kira talaga. Ay! Oo nga pala. Oo. Alright. Kasi. Ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, Parang 6. bata. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 6, 7. Matadora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matadora. Matadora. Oh. Hulog-hulog. 1, 4. 1, 2, 3, 4. Kira. I hope you get eaten by the snake. Itong haba nito. Oh. 7. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Watch their snake. Because there's a snake. Watch their snake above me. Okay. San, ano ba yun? San